This vlog, huhugas tayo. Kasi sinugo ako ni ate. Gugus si mama, di mo. So guys, ready na yun. Paanoin natin, guys. Yan, yung sasabunan. Sinabunan ko rin, guys. Yung mamaya yan. Naman. Umay, mga. Guys, wala na. Lagan na ini, guys. Ulilagan mo, kainin. Lagan mo kainin. Dormi. Ula mo. Ano po, guys? Sino mo? Yun na, guys. Mas ilago dito sa, guys. Ayan na ba, guys? Sulakan na ba? Guys. Tapos, sulok to ini, guys. Isarado nito. Siksik yung nito. Atog ka naman ito, guys. Ihantay tayo 5 minutes ito. Ayan. Guys, paano ko ini, guys? Mamayang gabi, guys, mabigyo na naman tayo. Kasi mamayang gabi, aalis kami. Jollibee daw kami. Sabi dito. Polo. Galing ka. May kulog mo. Yan, guys. Shopee!